So buka kamera kan. Okay, alright, saya share saya punya slide sekejap. So basically you can also download from YouFuture. Okay, so for today, just a simple introduction to computer-aided measurement estimating. Like I mentioned last week biasanya untuk introduction ni saya sekalikan dengan introduction for course info because basically it's a very simple introduction to the need for CAM lah sebenarnya. So bukan main gist dalam kita punya content ni, tapi because nak cukupkan the online punya session, so that's why I did this as a separate ni lah. Bukan sekalikan dalam last week. Okay, so insyaAllah session hari ni macam kejap lah, memang kejap sangat not to worry, after this you can perhaps saya boleh keluar, kalau soalan untuk assignment minggu depan dah ready, saya boleh keluarkan awal lah so that you can use whatever time that you have untuk work on the assignment tapi subject to readiness of the question lah. Okay, so anyway, kita terus pergi ke slide kita. Now, as we know dalam construction industry, specifically if we're talking about QS punya profession, so kebanyakan software lah, software yang berkenaan dengan QS, the main focus would be on measurement, measurement and BQ preparation lah. So most of QS software, bila kita kata QS software tu maknanya yang dedicated software, but you can also think about macam as simple as Adobe pun kita boleh kata consider software juga sebab kita boleh buat measurement juga, ataupun Excel ke tapi sebenarnya saya lebih masukkan kepada macam CosX, BuildSoft, Masterbuild when I talk about software lah, although yang tu pun termasuk sekali sebenarnya. So okay, jadi kalau dulu fokus dia adalah in doing the measurement, basically taking off lah, and also production of BQ. Tapi kalau kita tengok nowadays punya software, banyak features baru lah, especially since kita dah ada BIM, Building Information Modeling, kita dah belajar I think last semester, tapi itu lebih kepada maknanya pengenalan lah. Dan BIM ni sebenarnya dia punya features dia lagi macam-macam. Kalau you keluar, if you are kata fortunate enough, you keluar bekerja dengan company yang besar, so mungkin penggunaan BIM tu lebih menyeluruh lah. Okay, dan tetapi yang penting untuk kita tahu common features ataupun function yang ada dalam measurement software ni memang ada content dia adalah for the purpose of doing measurement, you're taking off, cost estimation, standard document preparation, BQ preparation and others lah. Nanti kita akan tengok sikit in detail. Okay, now why do we need this software? Ataupun dah erti kata lain, kenapa sebenarnya software ni kita develop lah? Specifically focusing on QS ni tadi. Dua saja kalau kita tengok kat sini. First is basically to reduce time. Bila kita reduce time tu maknanya preparation wise lah. So, the use of software sebenarnya banyak menyebabkan masa. Because kebanyakannya dia dah auto. Kalau you masukkan kuantiti, dia auto calculation untuk calculate untuk you. Kan, the time saving totaling tak perlu buat manual lah. Dan kalau kita cerita pasal interface, dia dah ada. Nanti you akan tengok bila kita buat ticking off, as a simply by clicking points yang ada. Contohnya katakanlah macam kita nak kira area kan. Say lah this square. You click the point 1, 2, 3, 4, automatically you boleh dapat area of that limitation yang you dah pilih. Irregular shape, kalau bentuk yang pelik ke, bentuk yang kompleks ke. So yang mana dia lebih mudah berbanding kalau kita buat traditional lah, kita kira sendiri pakai scale. Itu satu. First, dia reduce time. Kedua, dia increase accuracy lah. Yang ni subject juga. Kalau talking about totaling, timesing, yes. Tapi at the end of the day, it depends on siapa yang masukkan data tu. The person who are using the software, kalau dia masuk information yang salah jugalah. Tak accurate lah juga apa whatever
production yang you cuba buat. Tapi generally speaking, accuracy tu lebih kepada totally summing up lah. Itu purpose kenapa kita adanya software. Then that one very straightforward. Okay, now basically function of measurement software enable us to perform the following. Ini common features yang kita jumpa lah. Ada cost estimation, yang ni maknanya lebih kepada buat costing lah. Costing ni you akan belajar, part 4 you dah belajar dari segi preliminary estimate, tapi cost data, you akan deal dengan cost data under subject cost economics. Cuma you akan lebih feel when you go into semester 5. Bila actual application melalui subject applied studies, okay, you akan merasalah buat preliminary estimate. So, penggunaan software ni dia lebih kepada standardized punya format, dan mungkin to certain extent cost estimation dia boleh sampai post contract. Bila kata post contract tu maknanya bila kita dah award the contractor, so sepanjang tempoh masa construction kita still kena buat cost estimation sebab kita kena prepare claim and so on kan. So you can still use the same software lah. Second of course measurement, ini yang taking off, ini yang kita akan apply lah di semester yang kita akan belajar. Kita akan belajar buat measurement. Cost estimation dalam syllabus kita tak adalah exactly buat pengiraan tu, tapi you still akan bila when you are given lab exercises, you buat taking off, you dah complete you punya quantity, you akan isi rate. Cuma rate tu kita tak expect you untuk build up the rate lah. Rujukan you boleh pakai lah JKR punya schedule rate and so on. Okay, tapi maknanya bila production of BQ nanti you akan tengok kita akan pakai Excel saja. Package yang kita ambil tu dia tak cover semua function lah. Okay, then BQ preparation. Preparation I think most of you mungkin dah tahu lah. You can imagine that semester, I think from semester 1, those yang daripada semester 1 sampai semester 3, you dah belajar buat taking off kan. So antara buat taking off, you also produce your BQ. Okay, so that is BQ preparation pun kita boleh menggunakan software. Then kita ada tender document preparation, the other parts of the document selain because BQ ni salah satu komponen dalam tender document. So the rest tu pun specification, kita punya invitation to tender, kita punya COC, tu semua nak kena compile lah. So itu pun menggunakan software. Dan kita ada project cost control dan juga final account preparation. Now project cost control mungkin most of you would relate to post contract. Bila project tu dah berjalan kita nak kena control the cost, tapi sebenarnya dia daripada inception. Daripada mula kita buat kita punya cost estimation tu, sebenarnya kita dah start buat cost control. You should know by now that as you go into the process of kata buat construction, you akan dapati pada peringkat awalan tu during the pre-contract, normally detail drawing akan berubah. Makin detail lah. Start from katakanlah kick off meeting, biasa drawing yang dapat drawing tu baru mungkin tak detail lagi. Mungkin ada layout saja. Details tu berkeluar. So as you progress along, dia makin detail lah. So bila makin detail, estimation kita punya taking off makin detail. Taking off makin detail, cost estimation pun makin detail. So daripada awal tu sebenarnya kita dah buat project cost control. Sebab dia akan berubah-ubah. Sehinggalah kita dah tender kita punya dokumen, kita dah jual tender, kontraktor masuk, kita dah award kontraktor tu, dan kita kena pula control project cost based on contract sum yang kita dah agree dengan kontraktor lah. So it's actually a continuous process. Sehinggalah end of the project, barulah kita akan prepare pula final account. So yang dua ni mungkin tak belajar lagi. Belajar as in, tak tahu lah ada teori pun mungkin tak cover. Ini part 6 nanti akan belajar the professional practice. Kalau project cost control, I think payment part 6 juga. Yang akan belajar nanti. So maknanya dalam syllabus kita
at least for your semester ni kita akan cover dua ni lah, measurement and BQ preparation. Okay, kalau measurement, I think this one very straightforward lah. Measurement main activity untuk QS. Mana-mana QS kena tahu buat taking off. Tu sahaja. Now, you belajar kat kelas, traditional taking off, maknanya guna drawing, tulis tangan kan, pakai scale rule. Tapi bila you bekerja nanti, most probably kebanyakan company sekarang dah ada software. Tapi tengoklah software tu mungkin ada limitation. Ada items yang you kena measure manual, ada items yang you boleh measure pakai software dia lah. Jadi tengok juga size of project. Kalau project besar mungkin dia ada BIM. So you dapat drawing. Bila drawing tu ada soft copy apa semua, so mungkin kita boleh menggunakan application lah untuk measure dia secara penggunaan software. Tapi kalau projek kecil saja, projek yang kecil mungkin tak ada lah. So bila tak ada, kita kena kira manual. So that's why dalam classroom, kalau you tengok daripada semester 1 until semester 6, memang you akan belajar tradisional lah. Yang you belajar semester ni adalah macam mana nak apply. Kalau pakai software, macam mana kita gunakan software. Okay. Lain I think tak ada apa nak cakap sini. Again lah, dia mention pasal reducing time to do taking off. Sebab at a click of a button, you can get the quantity. Cuma mungkin it takes time lah untuk you familiarize dengan function yang ada. Okay. Dari segi function, different software mungkin semua ada taking off measurement. Tapi dia punya features tu lah yang kecil-kecil, button apa yang nak tekan tu saja yang mungkin a bit different lah. Okay. So inilah main yang kita nak cover dalam syllabus kita. Kedua tadi cost estimation, basically doing your cost estimation. Yang ni pun sama lah. Bila kita gunakan software sebenarnya with the hope of more higher accuracy lah dari segi costing yang you prepare. But again like I mentioned, because it goes back to orang yang masukkan data. Kalau you masuk data yang salah, dia akan jadi salah lah. As simple as now, some construction firm bila you bekerja, paling common pun software yang dia akan pakai Excel. Microsoft Excel. Itu paling the simplest lah that you can find. Maknanya dia bukan dedicated software untuk QS. Tapi kita boleh gunakan dia untuk buat kerja-kerja QS lah. Okay, cuma Excel ni dia bergantung kepada formula. You kena set formula dalam Excel punya column and rows tu untuk you dapatkan quantity lah. So kalau you salah masukkan formula, salah lah cost yang you akan dapat. So at the end of the day, walaupun again lah dia dah mention accuracy, tapi it goes back to the person who are using the software lah. Kalau salah information yang masuk, salah lah. Dari segi BQ preparation, kalau kita tengok traditional punya proses ni, very lengthy proses lah, tedious. Macam-macam nak kena buat ni. You start off with measurement, when you're taking off, then you kena buat timesing and squaring, kena totalkan quantity, then you buat checking, you kena extract the quantity, you kena check balik quantity yang you extract, then you kena prepare pula, you kena draft BQ, dah prepare draft BQ, you kena prepare BQ, then you buat checking again sampailah final BQ. So proses dia sebenarnya banyak. And then kita kena imagine juga because sepanjang you dah belajar 1 hingga 3 semester ni, you look into specific element. Jadi bila you bekerja nanti, maknanya you akan handle satu projek. Satu projek ada banyak elements. So can you imagine the process tu kalau you buat untuk work below lowest floor finish. Proses ni daripada 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Then you ulang balik proses tu untuk frame, upper floor and so on. Of course lah, if you again, normally you work in teams lah. Akan ada team. So biasanya boss akan identify, supervisor you akan identify, okay, berapa orang, okay, ni dia buat elemen apa, you ni buat elemen apa and so on. Kalau you kerja dengan firm yang lebih besar macam JUBM ke apa, dia biasanya dia dah specialize dah. Untuk work below, team mana, untuk frame, team mana, sebab workforce dia lebih ramai kan. Tapi kalau you kerja dengan firm yang kecil saja, tendency dia semua you kena buat. Mungkin you adalah someone or another 2 person yang tag along dengan you.
Imagine lah nak buat tu sebenarnya makan masa. So bila menggunakan software, of course dia akan banyak membantu. Bila kita cerita pasal BQ preparation, main dia adalah kita deal dengan description. Description ni lah. So description ni bila kita gunakan software, biasanya di software apa orang kata developers ni dia dah ada satu library of description. Dah ada, sedia ada. So you hanya perlu tahu BQ mana yang you nak pakai, item you apa, so BQ yang mana you nak pakai, then you akan edit lah BQ tu according to drawing and spec project yang you buat. You adjust saja. You tak perlulah type daripada awal. Dan kebanyakan firm sekarang pun kalau you tengok dia dah ada dia punya macam own course data lah. Dia dah ada library dia sendiri. So kalau ada projek baru, dia refer je projek sebelum ni yang sama yang dia dah buat. So gunakan balik saja description tersebut. Cuma kena edit lah. So dia membantu sebenarnya mempercepatkan lagi proses. Okay. Ni again dia katalah use to facilitate the process. Ni tak ada apa Dia balik-balik dia ulang benda yang sama lah. Tapi ini basically apa yang you akan buat lah semester ni. These are among the thing. Lepas kita buat ticking off nanti you akan prepare BQ. Nah untuk kita BQ preparation walaupun kita akan tengok course X tapi dari segi BQ preparation kita akan pakai Excel saja sebab package yang kita ambil tu tak allow for BQ punya production Okay, so ni basically lah apa yang kita nak produce akhirnya. Dan selain daripada mendapatkan quantity, now kalau kita gunakan QS software, so quantity ni automatically you will get it based on your ticking off lah, your measurement. Dia dah masuk directly. Tak perlu you cari ataupun enter the quantity. Biasanya dia dah link up. Yang you perlu masukkan adalah rate. Okay. Nah kalau QS software, rate ni pun kita boleh terus buat dalam software tu. Kita build up the rate kat situ, so dia akan keluarkan rate lah. Okay, tapi again untuk kita, you akan refer to shadow of rates lah yang ada di luar sana untuk dapatkan amount nanti. Okay, moving on. Kalau dari segi tender documentation, ni pun antara benda yang penting lah sebagai seorang QS. Kat dia ada tender document ni yang akan diisi oleh kontraktor. Maknanya harga kontrak sum tu akan bergantung kepada dokumen yang kita prepare ni Okay, so among the document kita nak prepare ni lah standard lah. Advertisement untuk bid, draft contract, specs, BQ dan juga drawings. So that's why bila adanya software, semua ni dipermudahkan. Kalau ada soft copy, you edit saja Kalau drawings ni mungkin kita tak deal sangat lah. Ini lebih kepada your designers lah, your architect and your engineers Cuma sekarang punya trend mostly klien akan diberi, klien dan juga team lah, diberi project team akan diberi soft copy drawings. Kalau dulu memang bergulung lah drawing yang kita akan prepare. Kalau macam kita jual tender dokumen tu, kita kena photostate banyak kopi. Kalau contohnya tender dokumen tu you nak jual kepada 20 tenderer, so drawing pun you kena print 20 kopi. So it's actually a waste lah. Wastage juga sebenarnya sebab at the end of the day, daripada 20 tenderer tu kita akan pilih seorang saja kan. So bila kita pilih seorang, maknanya yang lain tak akan pakai dalam drawing tu. So dia jadi sampah saja So because of technology punya investment sekarang ni kebanyakannya memang pakai software. Tak ada keperluan untuk print baru kita akan print lah. Bila you go for meeting and so on. I think you dah PP semester ni kita ada juga konsep what we call as e-tender. Jadi kita bila buat tender tu kita tak jual lah hard copy macam ni. Hard copy dokumen tadi. Kita jual dalam bentuk software juga. So itu dia lebih green lah. Environmental friendly. Okay, ni tadi function untuk project cost control sama melalui penggunaan software. Tadi kita dah mention tadi cost control dia start from inception. Okay. Keyword kat sini bila kita kata project cost control, satu yang sebagai QS lah yang you kena ingat adalah bila kita kata kita control cost tu sebenarnya kita deal dengan klien punya budget. Kalau klien buat satu project, dia letaklah katakanlah based on your early estimate, preliminary estimate you waktu mula-mula kita buat project ni, katakanlah dia letak based on your estimation, dia letaklah untuk project ni budget dia 20 juta. So 20 juta tu mungkin dia letak sebagai ceiling, maksimum yang dia akan spend.
So sepanjang progress project ni daripada inception tu tadi, you sebagai QS kerja you adalah untuk pastikan tak lebih daripada bajet. Whatever design yang your architect, your engineer keluarkan mesti within the budget lah. So of course tadi kita bagi tahu waktu kita mula-mula buat estimation tu, drawing tu mungkin simple as having a layout. Makin lama dia akan makin detail lah. Lagi kita dapat information daripada klien nak macam ni ke. So architect and engineer will translate the client's need into bentuk drawing lah apa yang dia nak. Now there are cases where drawing tu akan berubah beberapa kali. And in my personal experience, esok you nak jual tender pun, drawing tu malam tu boleh berubah lagi. Itu problem kita. At least kat Malaysia ni lah. Itu biasanya sebagai consultant you are given normally about 3 months. 3 months to prepare tender document. 3 months tu termasuklah kerja architect dan engineer untuk keluarkan drawing. Nah, bila drawing tu berubah-ubah sehinggalah ke minit yang terakhir ni nak jual tender dah ni. Sebab biasa tender ni kalau di open tender ke selective tender kita dah ada tarikh bila kita nak jual. So apa-apa deadline, kalaulah arkitek dengan engineer 2 bulan baru siap drawing. Sebagai QS kita ada sebulan je lah nak prepare dokumen. Tapi sepanjang sebulan tu pun kalau drawing tu berubah lagi, saya kata sampai esok nak jual tender pun drawing tu supersede. Dia biasanya dia keluar drawing baru. So kita akan supersede lah whatever BQ yang kita dah prepare sebelum ni. Drawing tu pun kita akan supersede. Drawing yang sebelum yang kita review. Which is quite dangerous lah. That's why sebenarnya every time you dapat drawing daripada architect dan engineer, biasanya dia akan bagi bersama dengan list of drawing. So you must always look at the reference number. Itu penting tu sebab dia ada isu-isu case macam you prepare you punya BQ based on drawing kan contohnya. Sekali bila prepare you punya contract document bila you prepare once kita dah award contractor, kita dah pilih siapa contractor yang nak take up the project. So tender document yang kita dah prepare ni yang tadi gambar tadi kan, kita akan convert itu contract document. So kebanyakan benda yang dalam tender document tu kita akan reproduce balik lah. So masalah dia akan jadi bila apa? Bila kita buat contract document, BQ yang kita prepare tu, description tu kan, item-item yang kita identify tu adalah berdasarkan drawing yang kita dapat. Tapi bila engineer reproduce drawing lah contoh, normally engineer masalah dia, tapi architect pun ada juga Bila dia tukar drawing dan penukaran dia tu menyebabkan kuantiti, dia either kuantiti tak sama ataupun item tu langsung terus bertukar daripada original BQ yang kita dah prepare. So that is a problem lah. So dia biasa isu tak ada ni drawing yang kita bagi hari tu dia jadi gaduh mulut lah. So kalau you simpan list of drawing tu sebenarnya penting lah untuk you cross check balik. Ya hari tu this is the list yang you hantar. Ini dah drawing number yang kedua dah revise. You did not give me this. So itu antara isu yang mungkin come across So bila engineer tukar-tukar drawing ni, antara reason dia kadang bukan dia sendiri yang nak. It's not because they want to change the design, it's because of the client lah. Klien tak happy, klien bertukar fikiran, klien tiba-tiba dapat idea baru. Dia dengan klien ni macam-macam style Cuma yang bagus kalau klien yang ada knowledge. Kalau klien yang ada knowledge tentang proses, biasanya tak banyak isu lah. Dia bila klien yang tak ada knowledge, so dia upah you, dia anggap you buat je lah. I nak macam ni, you kena buat macam ni. I nak jenis macam ni, you kena buat macam ni So again, that brings us back to cost control tu tadi. Bila ada perubahan, kita kena tengok perubahan tu dia akan menyebabkan cost kita tadi, budget kita tadi akan lebih ke tidak. So kerja tu adalah kerja QS. So bila ada software, dia sebenarnya memudahkan kita sebab kita boleh trace balik. You imagine macam ni lah, penggunaan software ni dia, kalau kita tak ada software, kita letakkan atas diri orang yang manage tu lah. Macam mana you punya record system, your filing system, you simpan information yang you dapat. Imagine lah projek tu kalau untuk pre-contract dia mungkin ambil masa say lah about 6 months. Katakanlah 6 bulan untuk you develop daripada mula-mula klien pilih you jadi QS sehinggalah nak buat contractor.
once kontraktor dah dipilih, katakanlah construction period dia 2 tahun. So tu dah almost 3 years punya data. Bila ada software, dia maknanya centralize. Apa data, information semua yang dapat semua kat satu tempat. So kalau you perlu trace balik ke ataupun staff bertukar ke, pekerja dah berhenti ganti orang lain ke, ataupun pekerja cuti ke, cuti bersalin ke, kan? You nak get those information bila ada software, senanglah kita nak ambil balik. Tapi kalau benda tu hard copy, it becomes a problem lah. Mana letak? Kalau say lah you are a messy person, tak ada proper filing system, dah jenuh nak cari. Itu bukan apply untuk project cost control tapi untuk semua cases lah. Tapi dia penting dalam konteks ni bukan dia melibatkan cost. Bila melibatkan cost maknanya dia ada financial repercussion lah kalau apa-apa masalah timbul. That's why kita emphasize lah benda ni. Okay, ni antara cash flow yang basic lah, benda yang kita perlu ada dalam software. Biasanya untuk kita make sure that the cost within this item is as per what has been agreed before lah. Plenaries, main contractor punya kerja, kalau ada variation and so on lah. Okay, finally, once bila projek dah siap, biasanya you akan prepare final account lah. Final account tadi saya mention you akan belajar part 6 nanti. Okay, tapi penting untuk kita tahu. Jadi mungkin at this juncture you all tak feeling lagi because you all tak pernah bekerja lagi kan. Tapi macam someone who have been within the industry, kalau final account preparation ni, projek katakanlah tadi 3 tahun. To close the account, nak tutup final account, kadang dia boleh ambil sampai 2-3 tahun. Kalau projek yang lebih kompleks, lebih lama. Maknanya nak close account, tutup terus. Walaupun projek tu dah habis 3 tahun lepas, tapi final account tak tutup-tutup. Sebab apa? Kita deal dengan variation. Variation ni maksudnya perubahan kerja lah. Sepanjang kita buat construction, ada mungkin klien suruh tukar benda ke, so buat variation on site, tukar design ke, ataupun mungkin because of local authority punya requirement, kita kena ubah something ke, again, dia involve variation. So bila ada variation, bila ada perubahan, biasanya dia akan bagi cost impact. Sama ada penambahan ke kepada contract sum ataupun ada omission, penolakan kepada contract sum. So itu yang final account preparation, kita kena track lah apa variation yang kita perlu tambah, apa variation yang kita perlu tolak. So akhirnya berapa final contract sum yang sebenar. So kalau ada berapa lagi baki, kita akan tengok balik lah. Sepanjang project period tu, berapa kita dah bayar kontraktor, so jadi berapa lagi baki yang tinggal untuk dibayar. So biasanya is a tedious process. Kalau projek tu kompleks, banyak fasa, banyak tangan, bertukar-tukar orang yang in charge of the project, so biasanya dia akan menimbulkan masalah. Tapi if you have a software, centralized tempat you simpan data you, so it will be easier lah untuk trace balik. But again, macam saya mention, software kalau ada tapi you tak guna pun tak ada function jugalah. Sebab ada juga cases yang bila you bekerja nanti, walaupun ada software, QL software, dia hanya digunakan untuk buat taking off dengan prepare VQ je. Dia tak guna pun features yang lain. Sebab apa? Sebab mungkin dia tak tahu macam mana nak pakai. Dia tak fully utilize lah. Sayang jugalah. Okay. Lagi, next. Hang pula. Okay, so these are among the example of software yang kita ada lah. Excel tadi yang saya kata paling basic, walaupun dia bukan dedicated software. Macam kita pakai CosX. Untuk semester ni kita pakai CosX. InsyaAllah kita akan tukar soon. Kita pakai Glodon nanti. Bila syllabus baru, mungkin lagi 1 ataupun 2 semester lah. Tak sempat rasa lah. Tapi the differences between the software ni, kalau you tengok sebenarnya function lebih kurang sama. Interface lain lah. Mungkin adalah few of the software tu dia nak ada niche sikit, so mungkin dia ada kelebihan dekat bahagian tertentu lah. Supaya dia lebih sell off daripada orang lain. Okay, last kali kita nak tengok impact. Impact ni lebih kepada tengok advantages, disadvantages lah. Menggunakan software. Okay, ni straightforward lah.
Advantages dia higher accuracy, ease in editing the measurement, increased speed of measurement, easy to measure. Easy to measure ni familiarity lah. Kalau dia dah biasa pakai software tu nanti insyaAllah mudah untuk dibuat. Nak familiarizekan dengan function yang ada sana. Reduction of workforce. Yang ni yang mungkin pada you bukan advantages lah. Tapi as a owner of a QS firm, mungkin pada dia is good. Sebab bila ada software, dia tak perlu staff yang ramai. Kan? Sebab dari segi workload tu tadi dia berkurangan. Jadi maknanya satu orang boleh banyak lebih efisien buat kerja lah. So tak perlu ramai staff. Okay, tapi dari segi disadvantages ataupun problem lah. Problem berkenaan dengan software ni antara lain dia it requires learning and remembering many procedure, but I think ini nak kata masalah zaman sekarang mungkin tak berapa sangat lah kot. Learning tu I think you all punya generation cepat pick up when it comes to IT punya benda-benda pakai komputer ni lah. But again, apa-apa benda yang baru memang kita kena belajar kan. Kalau tak biasa memang kita akan rasa susah. Tapi once you familiar, insyaAllah mudah untuk digunakan lah. Yang ni isu dia mungkin pada saya lebih relevan kepada orang-orang lama dalam industri lah. Generation yang belajar secara tradisional, so mungkin they find it difficult to adapt to the new technology lah. Kena pula dah tua, yalah nak belajar tekan ni, tu memang ambil masa lah. Another problem is lack of flexibility. Ni pada saya ya, betul. Flexibility ni berbanding dengan kita tulis tangan, kita boleh ikut whatever style yang kita ada lah. Tapi kalau software ni maknanya kita limited to whatever function, limitation yang dia dah letakkan pada software dia. The third one, ini need to train new staff. Yang ni tak jadi isu sangat. It shouldn't be a problem. Kalau memang lah, as a business owner, you kena hantar you punya staff pergi training. Masalah dia datang bila staff asyik tukar-tukar. Itu problem. Problem ni adalah bila you ada staff tu berhenti, tukar pekerja baru, kena train. Berhenti lagi, ambil pekerja baru, kena train lagi sekali. Itu isu yang biasanya kita dengar lah. Especially kalau untuk small firms. Sebab kadang ialah bila bekerja, of course lah you mesti nak ada career development kan. Baru kerja kat sini dah berapa tahun, you akan pindah masuk a better company with better pay, better benefits kan. So macam tu kita boleh terima lah. Tapi dia kalau yang kerja sebulan berhenti, kerja 2 bulan berhenti, kerja 3 bulan berhenti, itu tak best. Itu memang menjadi satu isu lah. It is a problem. Yang keempat, not all measurement software has complete package of measure MBQ production software. Ini betul. Dia bergantung kepada orang yang acquire the software lah. Waktu you ambil package you tu, apa features yang you nak. Sebab harga bergantung kepada apa package yang you nak. You nak buat measurement, nak buat PQ, you nak ada cost estimation, you nak buat life cycle costing. So of course lah lagi banyak features, lagi mahal lah harga dia. And lastly, difficult to check measured quantities if it is done by using software. Ini betul. I agree so much. Yang ni betul. Nak buat checking susah sikit bila pakai software. Kalau traditional kita nampak dia tulis. Dengan syarat bertulis lah. Kalau kita buat traditional, kita ada sidecast, dah senang kita nak check. Sebab kalau tak ada sidecast, susah juga nak check kan. Tapi kalau pakai software ni, dia susah sikit nak buat checking. At least in my personal, mungkin saya tak biasa kan. So bila contohnya budak hantar assignment kan, you hantar buat you punya lab exercise, nak check you punya quantity tu, it takes time to identify mana student dapat quantity ni. Betul tak you ambil ni? Maknanya proses checking tu jadi a bit difficult lah. Dan lagi satu, of course lah, you kena ada software tu, you kena menghadap depan komputer yang ada software tu baru you boleh check. Tapi kalau tradisional, mana-mana kita pergi kat bilik pos ke, bilik meeting ke, bilik yang tak ada komputer tu pun kita boleh buat checking. Itu I would agree on that. Okay, itu je. Itu saja introduction untuk camp, tak ada apa sangat. Basically nak orang kata bagi feeling lah apa yang you bakal buat dalam syllabus di semester ni. So suka saya nak ingatkan, kita memang hanya akan start belajar bila kita berjumpa secara fizikal.
kita akan buat hands on selama 2 minggu dan baru kita akan buat the actual exercise. So to me semester ni again my emphasis is that it's not about the management punya principle. So jangan takut kalau you tak ingat ke apa yang you dah belajar semester 1 ke ataupun those yang dari diploma, mungkin you tak ingat ke apa yang you dah belajar dulu waktu diploma. It's okay. Itu refresh. Boleh recall lah, boleh cari. Because kita at the end of the day yang kita access utama adalah penggunaan software. Although adalah markup untuk dari segi principle, imagine ikut principle ke tidak. So, but not to worry much on that. Okay. Ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan kelas? Any questions? Mungkin dari segi konten tak ada apa lah kot kan? Konten dia straightforward, betul tak? Benda tu, apa kalau I show you all search sendiri pun I rasa you all boleh search. Okay? So, I think tak ada lah kot, tak ada apa-apa. Tak ada, no question. Tak ada Okay, so kalau tak ada, minggu depan kita takkan ada Gmeet because you akan buat you punya assignment tu lah on life cycle costing. It is basically a literature research. You can search dalam komputer lah. Okay, so kita ada 26 orang. Itu saya dah cakap tak kita pecah berapa kumpulan? Ya, mention? Kita sebutkan. Akan ada 4 kumpulan yang ada 5 orang, 1 kumpulan yang ada 6 orang. Okay, so maknanya you dah kena tentukan kumpulan ni lah untuk buat assignment LCC ni. So insyaAllah as soon as soalan ready je saya akan post. Saya akan inform kepada Adam dan juga Sabrina lah, so you can, kalau lagi awal lagi bagus lah, tak payah tunggu minggu depan kan. Dah boleh start work on day, sebab nanti nak cuti raya kan, mana nak buat assignment. Sebab nanti submission dia akan jadi lepas raya. So kalau saya boleh awal, saya keluarkan awal. Okay, so I think that's about it. Boleh kita tangguhkan kelas? Okay? Okay, Rafa, baca doa penutup. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum tu, Silwana ada tak? Dah masuk tak? Ada, madam. Ada. Okay, full attendance. Thank you very much, guys. Take care. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.